Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali, define electric current. So by definition, electric current is defined as the total ataupun net charge Q flowing through the area per unit time. Okey, jadi itulah dia electric current, charge flowing through per unit time. So basically current ni macam mana current boleh terhasil? Okay, current terhasil disebabkan oleh adanya charge yang mengalir. Okay, charge yang lalu di dalam sesuatu circuit tersebut. So kalau kita lukislah, okay, kalau kita ada bateri di situ, okay, kemudian kita kenakan ni positif dan negatif. So kalau kita kenakan dengan wire, so apa yang berlaku? Akan ada potential different di antara positif dan negatif, dan disebabkan itu apa tu, charge ataupun elektron lah, elektron akan bergerak daripada negatif terminal ke positif terminal. Okey, so disebabkan oleh pergerakan elektron tersebut, current pun akan terhasil. Okey, so itulah dia current, rate of charge flow. Okey, ini nama definition lain lah, rate of charge flow. Okay, mathematically, current I is equal to Q over T, mana Q is the total charge divided by time taken. Okay, berapa banyak charge yang ada ataupun charge yang flow pada masa-masa yang tertentu. Okay, so itu adalah average current. Okay, kenapa dipanggil average? Sebab kadang-kadang current ni pada masa-masa tertentu dia tak fix lah, nilai dia tak fix. Okay, jadi ada kurang. Okay, current tu dia flow, dia bukan sama je lah, dia ikut berapa banyak charge yang bergerak. So apa yang kita boleh buat average current saja. So average current total charge divided by time taken. Kemudian kita boleh juga cari instantaneous current, di mana formula dia adalah I equal to dq over dt. Tapi selalunya memang kita akan guna yang ni lah. Selalunya kita akan guna yang average current. Okay, total charge divided by time taken. Okay, the charges are carried by the free electrons. Okay, the charges are carried by free electron. Thus, electric current in the conductor is caused by flow of free electron along conductor. Ini yang saya cakap tadi. Okay, electric current is caused by flow of free electron along the conductor. So, kalau kita tengok wire ni, di gambar yang ni. Okay, so dalam wire ni dia ada free electron. Okay, so bila kita connect di antara positif dan negatif terminal, so apa yang berlaku? Okay, disebabkan elektron ni bersifat negatif lah. Okay, negatif dan negatif terminal pun negatif. So negatif-negatif dia akan repair. Okay, jadi apa yang berlaku? So negatif terminal ni dia akan tolak elektron pergi ke positif. Itulah menyebabkan elektron di dalam ni bergerak. Okay, yang ni dia kata free electron ni. Free electron yang ada dalam wire tu lah. Okay, dalam konduktor. So terhasil lah current. Okay. Okay, so kalau kita rearrange balik kita punya equation, kita dah dapat Q equal to I over T. So ni kalau kita rearrange, kemudian dalam pada masa yang sama, kita boleh juga cari, kalau ada soalan dia tanya, dia nak number of electron, berapa banyak elektron yang ada dalam satu masa, kita boleh gunakan formula Q equal to NE, di mana N is the number of electrons and E is the charge of electron. Okay, so Q ni adalah total charge untuk keseluruhan lah. Okay, berapa banyak number of electron dengan number of charge, okay, untuk satu elektron. So ini adalah E ni adalah charge untuk satu elektron dan N adalah number of electron. Kita darab dulu, kita dapatlah total charge yang ada di dalam konduktor tersebut.
Okay, so current is a base and scalar quantities. The SI unit of the electric current is ampere. Okay, ni kena tahulah unit untuk current adalah ampere. So what is the definition of 1 ampere? 1 ampere of current is defined as 1 coulomb of charge. So charge ni unit dia adalah coulomb. Okay, charge unit dia coulomb. 1 coulomb of charge passing through the surface area in 1 second. So itu definition 1 ampere ataupun 1 ampere. 1 coulomb divided by 1 second. Okay, so itu definition. Sekarang kita masuk pula kepada dia punya calculation application dalam soalan. Okay, soalan nombor 1. A silver wire carries a current of 3 ampere. Determine the number of electron per second pass through the wire. Okay, so current dia bagi di sini current is 1 ampere, 3 ampere. Okay, determine the number of electron per second. Okay, apa yang dimaksudkan number of electron per second? Okay, number of electron adalah n second time lah. So basically, kalau number of electron per second dia nak n over t. Over t. Okay, pass through the wire. Okay, jadi formula apa yang boleh kita pakai? Kita boleh pakai formula dengan ni. Okay, NE equal to IT. Okay, so NE. Okay, kita start dari awal lah. So, kita gunakan Q equal to IT. So, ini formula untuk current. So, Q, total charge is equal to number of electron times number of charge. Okay. Equal to IT. So, dia nak N over T. Jadi, N over T is equal to I over E. Okay, E. So, current kita adalah 3 ampere divided by charge for 1 electron 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. Dia betul tak? Cik? Dia ada tulis itu. Mana ni? 1.6 times 10 to the power of negative 19. Jadi kita akan dapat number of electron per second is equal to 1.875 times 10 to the power of 19 electron per second. Okay, so dalam satu saat banyak ni lah elektron yang lalu di dalam konduktor tersebut lah kalau kita ada 3 ampere punya current. Okay, B. Determine the amount of charge flows through a cross-sectional area of the wire in 55 seconds. So, nak amount of charge flow. So, dia nak Q lah. Okay, in 55 seconds. So, inilah T. Alright. So, kita boleh pakai Q equal to IT. Di mana current kita 3. Dalam masa 55 second, berapakah nilai charge? Okay, so 3 darab 55 kita dapat 165 coulomb. Okay. Okay, boleh yang kelas? Soalan nombor 1, simple je. Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 2. A current of 4 ampere flow in the circuit for 3 hours. What is the total charges flow during this time? Okay, 4 ampere. This one is current for 3 hours. Ini adalah time taken. So, dia nak total charge. Dia nak Q. Okay. Lagi sekali kita pakai Q equal to IT. So, current kita 4 ampere. The time taken is 3 hours. So, 3 hours, make sure kita tukar kepada second SI unit untuk time. 3,600 dan kita akan dapat jawapan
43,200 coulomb. Okay, so macam tu je. Okay, so habis part yang pertama iaitu berkenaan dengan current. Okay, ingat ada dua formula untuk current ni. Yang pertama sekali Q, I equal to Q over T. Dan juga untuk kita nak cari total charge, kita nak cari individual berapa number of electron dia, kita boleh pakai Q equal to NE. So untuk part yang pertama, dua formula ni saja yang selalu kita gunakan. Okay, kita masuk part yang kedua iaitu resistivity. Okay, so definition resistivity ataupun simbol ni kita panggil rho. Okay, nama dia rho is defined as the resistance of a unit cross-sectional area per unit length of the material. Okay, so definition dia itu, ataupun secara mathematically kita boleh tulis dalam equation juga definition dia, di mana rho ataupun resistivity is equal to R times A divided by length of the material. Okay, so itulah dia resistivity. So kalau kita ada wire, apa yang dimaksudkan dengan area tu? Okay, kalau ni adalah wire kita. Okay, so ni adalah dia punya length dan cross sectional area tu yang ni. Okay, cross sectional area. Okay, rentasan. Okay, so resistivity is a scalar quantity and its unit is ohm meter. Okay, ingatlah dia punya unit ni ohm meter. It is a measure of materials ability to oppose the flow of an electric current. So ini function sebenar resistivity, bukan function. Kenapa perlu ada resistivity? Dia adalah satu measure, satu benda yang kita gunakan untuk measure sesuatu material punya ability untuk oppose the flow of electric current. So maksudnya apa? Maksudnya kalau lagi tinggi nilai resistivity sesuatu material tersebut, lagi susah current nak flow. Jadi bila susah current nak flow, maksudnya konduktor tersebut bukanlah, ataupun material tersebut bukanlah satu konduktor elektrik yang baik. Okay, ataupun kita panggil penebat lah. Okay, apa tu, insulator kita panggil. Okay, it is also known as specific resistance, itu nama lain dia. So resistivity depends on type of material and temperature. So resistivity, jangan tersilap, jangan tertukar dengan resistance. Berbeza, resistance dengan resistivity benda yang berbeza. So resistivity dia depend on type of material and temperature. Dua tu sahaja. Okay, so kalau digunakan lain material, lainlah dia punya resistivity. Okay, a good electric conductor has a very low resistivity. Okay, good conductor, low resistivity. Good insulator, high resistivity. Okay, kenapa low resistivity is a good conductor? Sebab bila resistivity dia rendah, okay, ability untuk current passes through that material ataupun conductor tu sangat senang lah. Okay, current dia senang lalu kalau low resistivity. Okay, so bila current senang lalu, good conductor of electric. Okay, kalau insulator pula, dia mesti ada resistivity yang tinggi. Okay, high resistivity, sebab dia tak nak bagi current lalu dekat dia. Okay, so from the equation of resistivity, the resistance of the conductor depends on length and the cross-sectional area. Okay, kali ni tadi resistivity, kali ni resistance. Di dalam equation ni kita ada resistance, ingat, resistance, area dan juga length. So resistance depends on length and cross-sectional area. Kedua.
resistor depend on length dan juga cross sectional area. So kalau kita rearrange balik equation yang ini, jadi kalau kita rearrange equation ni, kita akan dapat R is equal to rho L over A, iaitu resistivity times length divided by cross sectional area. Jadi kalau kita tengok relationship di antara R dan L, okay, dia adalah directly proportional. Maksudnya lagi panjang sesuatu material tersebut, lagi tinggi dia punya resistance. Okay, so kalau kita ada satu wire yang panjang, okay, compare dengan wire yang pendek. Okay, dekat sini resistance dia tinggi, dekat sini resistance dia rendah. Okay, sebab dia punya relationship tu kan directly proportional. Okay, kemudian kita tengok pula untuk area. Okay, untuk area dia adalah inversely proportional. Maksudnya kita balik, kalau area besar, resistance dia rendah. Okay, kalau area dia kecil, resistance dia tinggi. Kalau kita compare antara dua wire, satu wire tu besar dan satu lagi yang kecil. Okay, wire tu kecil je. Kira dia punya cross sectional area dia. So resistance dekat sini akan lebih rendah. Okay, yang kecil ni resistance dia tinggi. Okay. So itu resistance. Resistance depend on length and cross sectional area. Resistivity tadi depend on type of material dan juga temperature of the material. Okay. Sekarang kita tengok beberapa contoh material dan juga dia punya nilai resistivity lah pada suhu 20 degree Celsius. Okay. So kalau kita tengok silver, copper, aluminium dan gold ni, keempat-empat ni, kalau kita tengok dia punya resistivity dia sangat rendah. So bila dia low resistivity, maksudnya dia apa? Ialah good conductor of electric. Dan bila kita tengok pun keempat-empat material ni adalah sejenis metal. So rasanya kita memang dah tahu dah metal ataupun logam adalah good conductor of electricity. Okay, dan kita tengok pula satu lagi ni, yang ni nilai dia sangat besar ya, 10 kuasa 10 hingga 10 kuasa 14. Okay, dia berbeza mengikut jenis kelas lah. Okay, kat sini kita tengok memang high resistivity lah. Okay, so kalau kita alirkan elektrik ataupun current dekat sini, memang current tak boleh pass through lah. Okay, tak boleh sebab dia adalah resistivity dia sangat tinggi dan dia adalah good insulator of electric. So ini kalau kita tengok kelas ni adalah non-metal. Okay, so itu resistivity. Sekarang kita tengok contoh soalan yang berkenaan dengan resistivity ya. Okay, in the wiring system of a house, copper wire with a diameter of 2.05 mm is often used. Calculate the resistance of the wire of 35 meter length. Okay, so bila kita dapat soalan macam ni, apa pertama benda yang perlu kita buat adalah kita extract information yang ada. So yang pertama sekali dia suruh cari diameter, dia bagi diameter. Okay, kemudian dia suruh cari resistance R dan dia bagi length 35 meter length dan juga resistivity. Okay, so kita nak cari resistance. Kalau kita tengok balik equation yang ni atas ni, rho equal to RA over L. So rho kita ada, L kita ada. Okay, kita nak cari resistance, kita ada, L kita ada, area kita tak ada. Okay, tapi area kita boleh dapat daripada diameter. Copper wire, dia bagi diameter of the copper wire. So first kali kita kena tahu wire bentuk dia mestilah berbentuk silinder lah. Okay, wire bentuk dia mestilah silinder, yang tak ada wire yang bentuk petak. Okay, so bila silinder ni dia punya kerata rentas ataupun cross sectional area dia yang ni, okay, adalah berbentuk circle.
Jadi nak cari area of circle, kita akan gunakan equation A equal to pi r square. Ataupun kalau dia bagi dalam diameter, pi d square over 4. Alright. Jadi first kali kita perlulah cari dia punya area dulu. Sebab dia tak bagi area, dia bagi dalam diameter. So area is equal to pi d square over 4. So masukkan nilai, pastikan kita tukar dulu. Okay, kita punya diameter di dalam meter lah, daripada milimeter kepada meter. Mesti tukar dalam SI unit ya, setiap calculation. Okay, mili 910 kuasa negatif 3. Okay, so 2 bagi dengan 4. So kita akan dapat jawapan okay, 3.3 dalam 10 kuasa negatif 6. So sekarang kita dah ada area. Jadi dapatlah kita selesaikan masalah kita ni. Okay, kita akan gunakan rho equal to RE over L. So rho 1.72 times 10 to the power of negative 8 R times area 3.3 times 10 to the power of negative 6 divided by the length is 35 meter. So finally kita akan dapat the resistance of the wire is equal to saya dapat, kalau saya kira saya dapat 0.182 ohm. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan example yang seterusnya. A metal wire of length 900 millimeter and area of cross-sectional area of 1.3 times 10 to the power of negative 7 meter squared. The resistance of the wire is 3.4 ohm. Calculate the resistivity of the metal wire. Okay. Very straightforward punya soalan. Length. Lagi. Cross-sectional area. Dia bagi. Resistance dia bagi. Dia suruh cari resistivity. Okay. So tinggal pakai sahaja formula yang ada tu. Terus dapat jawapan. Okay, divided by 900 mm. Dia tukar kepada meter dahulu. Okay, dapat terus jawapan. 4.1191 times 10 to the power of negative 7 unit untuk resistivity is ohm meter. Right. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Constantan has a resistivity of 4.7 times 10 to the power of negative 7 ohm meter. What is the length of the constantan wire that is needed to make 10 ohm resistor if its diameter is 0.5 mm? Alright, so dia bagi resistivity di situ. What is the length? Jadi dia nak length. Okay, dia bagi resistor dan dia bagi diameter. Okay, so first kali diameter, kita kena gunakan diameter untuk cari area. A is equal to pi d square over 4. So pi times 0.5 times 10 to the negative 3 square divided by 4. Kita akan dapat the area of the constant wire is okay, kalau saya kira saya dapat 1.96 times 10 to the power of negative 7. So this one is the area, cross-sectional area of the constantan wire.
Okay, dah ada area. Boleh kita cari dia punya length. Kita gunakan equation rho is equal to RE over L. Okay, masukkan semua nilai. The resistance is 10 ohm. Area is 1.96 times 10 power of negative 7 divided by the length. So the length of the constant wire is given by 0.23 ataupun 24 meter. Okay. So macam tu lah cara dia. Okay, boleh kelas? Resistivity. Okay, so kita dah settle dengan current. Kita dah settle dengan resistivity. Okay, untuk resistivity ada satu formula saja yang penting, iaitu rho equal to RA over L. Resistivity equal to resistance times area divided by length. Okay, kita teruskan dengan Ohm's law. Sikit lagi. Last, Ohm's law. So what is Ohm's law? So Ohm's law states that the potential difference across a metallic conductor is proportional to the current flowing through it if its temperature is constant. Okay, so apa yang Ohm's law bagi tahu? Apabila sesuatu temperature itu constant, okay, the potential difference V is directly proportional to current yang ni. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya bila kita bagi potential difference yang kita tambah potential difference dalam suatu circuit ataupun conductor, current dalam conductor tersebut pun akan naik sama. Ataupun kalau kita kurangkan dia punya potential difference, current pun akan turut berkurang. Sebab apa? Sebab dia directly proportional. Okay, sebab dia adalah directly proportional. Dan daripada situ, kita dapat equation yang rasanya semua orang dah tahu dah equation ni, iaitu V equal to IR daripada Ohm's law tersebut. Okay, di mana dalam equation ni R adalah satu benda yang constant. Dalam mana-mana kalau equation R tu selalunya constant. Yang berubah adalah V dan I. Samalah. Kalau kita buat eksperimen pun, selalunya kita akan kaji perubahan V dan I lah. Di mana bila R tu constant. Okay. So itu Ohm's law. Kita tengok use Ohm's law. Okay, macam mana kita nak gunakan equation Ohm's law ni lah. Sebenarnya simple sahaja. Okay, a light bulb has a resistance of 240 ohms. So this one is the resistance R. How much current will flow through it when it is connected across 120 volt? So this one is potential difference. So V equal to IR. Dia suruh cari current kan. Okay, how much current? So V 120 times 240. So kita dapat I is equal to 0.5 ampere. Okay. Simple saja, very straightforward dengan soalan. Example 3.31 ni. Okay, kita tengok pula example 3.32. A potential difference of 15 volt is applied across a uniform wire of length 2.8 meter. V bagi length radius. So, dia bagi radius. If 0.6 ampere current flow in the wire, so apabila kita ada current sebanyak 0.6 ampere, calculate the resistance of the wire. So first kali dia suruh cari resistance, yang kedua dia suruh cari resistivity. Okay, so untuk resistivity resistance ni, resistance kita ada dua equation, sama ada VIR ataupun rho equal to RA over L. So kita tengok mana-mana yang sesuai. So untuk A, dia nak cari resistance, kita ada V, kita ada I. Jadi kita boleh pakai V equal to IR. Okay, 15. I is 0.6. R, so 15 divided by
0.6 is equal to 25 ohm. Okey, jadi jawapan untuk E adalah 25 ohm. Senang saja. B, kita suruh check resistivity of the wire. Ingat, nak cari resistivity kena ada R, E dan juga L. So L kita dah ada, R kita dah ada, 25 kita dah kira. Dan yang tak ada E, so kita boleh pakai nak cari A, kita boleh pakai radius ni. So A is equal to pi R square. So pi times 0.3 cm tukar kepada meter dahulu. Okay. Baru kita boleh dapat. So kita punya area is equal to 2.82 times 10 to the power of negative 5 meter square. Okay. So boleh dapatkan resistivity terus. RE over L, resistance 25, area 2.83 divided by length 2.8 meter. So dapatlah jawapan 2.52 times 10 to the power of 4 ohm meter. Okay. Okay, so itu contoh soalan yang berkaitan dengan Ohm's Law. Okay, boleh teruskan? Boleh teruskan. Okay, untuk part yang terakhir. Untuk part yang terakhir untuk hari ini. Okay, kita tengok. VI graph. VI graph for ohmic conductor. Okay, some conductors have resistance which depend on the current flowing through them, which known as ohmic conductor, and are said to obey Ohm's law. So, boleh cakap apa? Apa-apa konduktor ataupun material, okay, yang obey Ohm's law is known as ohmic conductor. So, ohmic conductor ni adalah apa-apa konduktor yang obey Ohm's law. Ohm's law ni apa yang tadi tu? Okay, di mana V is directly proportional to I. Ataupun kalau kita tengok V equal to IR ni, okay, so ini adalah linear equation. Ini adalah linear equation. Bila linear equation, kita boleh dapat linear graph. Okay, linear graph. So linear graph untuk V equal to IR, okay, di mana R adalah constant. So V, kita akan tengok relation di antara V dan I sahaja. Jadi kalau kita lukis V against I, kita akan dapat graph yang macam ni lah. Okay, linear graph. Di mana dia akan passes to 0 sebab kita punya equation V IR itu tiada y-intercept. Jadi kita punya graph is expected to look like this lah. Okay, di mana the gradient of this graph, the gradient dia is equal to resistance. Okay. So kalau soalan dia suruh sketch VI graph, so inilah rupa graph dia. Okay, dia adalah linear graph to 0. Okay, kemudian non-ohmic conductor are the conductors which their resistance depend on temperature only. Okay, so ada selain daripada ohmic conductor, kita ada non-ohmic conductor di mana dia tak depend, dia tak obey Ohm's law. So bila tak obey Ohm's law, kita punya graph bukan macam tu lah. Dia bukan linear graph straight macam tu lah. Okay, mungkin graph kita akan jadi exponential sikit macam tu ke, yang macam tu ke. So bila kita nampak graph-graph yang macam ni, kita tahulah yang ini bukanlah ohmic conductor. Dia kita panggil non-ohmic conductor punya graph. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey. Sebab part yang seterusnya adalah berkaitan dengan effective resistance yang memerlukan masa yang agak panjang lah untuk kita explain dan buat soalan-soalan. Jadi kita berhenti di setakat ini sahaja. Jadi kita akan sambung part yang seterusnya pada waktu yang akan datang, kelas yang akan datang. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas?
Tak ada.